Pozdrav prijatelji! Rezidba breskve je ključna za zdrav rast i bogat rod, ali mnogi se pitaju kada je pravo vrijeme za to i koju tehniku izabrati. Idealno vrijeme za rezidbu je kraj zime, prije nego što biljke krene u vegetaciju, dok su grane još mirovanju. Međutim, postoje različite vrste rezidbe. Sanitarna rezidba koju uklanjamo suhe i bolesne ošćene grane, formativna rezidba kojom oblikujemo krošnju mladih stabala i rodna i obnavljajuća rezidba koja potiče bolji razvoj plodova kod starijih stabala. U ovom videu pokazujem najjednostavniji način rezidbe koji može pratiti svak, čak i kao početnik, a ja ću što je moguće jednostavnije objasniti što to ja radim. Odmah da napomenem da neću pratiti nikakve razvojne obujke, piramida, vaza, ovo ono, nego ću raditi kako po svom i ovaj put ću ostaviti malo više grana iz razloga što sam prošle godine orezao breskvu malo jače kao što i treba rezati, međutim mraz je bio tako da dosta mi je plodova stradao tako da nisam imao neku jurt. U principu rezidba breskve je jako jednostavna. U ovom primjeru vidimo da ja prekraćujem grane, odmah to moramo tu sunuti na početku. Prekraćivanje grana se radi u mediteranskoj klimi dok se u kontinentalnoj ne radi, tako da ako ste u kontinentalnoj klimi ostavite grane cijele. Kada prekraćujete grane uvijek radite tako što idete na kosi rez i vanjski pup ostavljamo vani, da grana može iz vanjskog pupa rasti tako da ne zagušuje krošnju kao što vidite u ovom primjeru. U principu ovdje imamo jednu račvu, ispod nje nalaze se dvije grane koje bi po svakom pravilu trebao orezati, međutim ja ih ne želim ukloniti, jednostavno mi je previše žao da ih sklonim, tako da ću ih ostaviti. Ovdje vidimo jednu jako razvijenu granu, tako da ćemo je skratiti, također skratit ćemo ove male na vanjski pup, tako da imamo dovoljno grana. Skratit ćemo ove neke sitne grane koje ostaju tu, tako da ne zagušujemo stablo. U principu prva stvar koju radimo, pregledavamo stablo, vidimo da li ima suhih ošćenih grana, njih uklanjamo grane koje raste unutra, ostavljamo one koje raspravljamo vani tako da krošnja ostane prozračna. Ovdje vidimo da imamo par nekih grana koje su podjednako razvijene, imamo jednu koja je jako napredna, imamo još drugu koja je s lijeve strane, tako da morat ćemo nešto raditi u ovom slučaju. U ovom slučaju skidamo cijevu u lijevu stranu, odnosno u lijevu granu, tako da nam ne smeta, a u veliku ćemo prikratiti. U ovom slučaju također vidimo da imamo jednu jako dobro razvijenu granu koja ima više grančica izboja, također skratit ćemo njen vrh za početak. Također ja vam preporučujem svaki put kad rezujete breskvu, nakon par nekih grančica koje režete, odmaknite se, pogledajte šta se još može uraditi, pa opet to korigujte ili prepravite što je potrebno. U principu jako bitno je da grančice koje rastu unutra sklanjate, a one koje rastu prema vani ostavljate. U ovom primjer vidimo jednu granu koja je jako dobro razvijena, imamo ih tu čak 2 ili 3 na istom mjestu, tako da ovu koja je najdeblja, ona u principu mora ići vani. Kao što mnogi ljudi kažu, rezidba breskve na oči je jako ekstremna, što više grana sklonite, bit će vaša breskva bolja, to neka zna izgledati jako ružno, ali se mora uraditi. U ovom primjeru smo vidjeli imamo par nekih grana koje su konkurentske jedna drugoj, tako da smo ih morali ukloniti. U principu idemo dalje, imamo još jednu granu koja je jako dobro razvijena, skratit ćemo joj vrh jer imamo dvije grane koje idu lijevo i desno. Ova desna grana je lijeva, desna će na kraju biti glavna, a dogodine ćemo lijevu ostaviti i bit će njena zamjena. Idemo dalje, kao što vidite imamo jednu granu, imamo drugu, imamo treću, tako da to ostavljamo. To će biti naše neke potencijalne zamjene. Sada se malo spuštamo niže na stablo, imamo neki par sitnih grančica koje raste unutar krošnje, njih ćemo ukloniti, ne želimo da naša krošnja bude zagušena, to je prvi pravilo, odnosno prvi princip koji morate uraditi. U principu ovo morate naučiti raditi sami, tako da nema potrebe da zovete neke ljude da vam urezuju stablo, da vam prosipaju neku pamet, nije to nikakva mudrolija, na izgled ovo ne izgleda ništa spektakularno, jer ja ne pratim razvojni oboj biljke, ali jako efikasno i to je u principu to. Dakle, šta smo sada radili? Ovdje smo ostavili jednu granu koju smo po svim pravilima treba orezati, međutim iskoristit ćemo je tako da ove sezone bude na njoj par plodova, pa ćemo onda vidjeti šta ćemo s njom. Ovu smo jednu drugu također ostavili, tako da u principu to izgleda tako. Idemo dalje, ovdje vidimo još neku granu koju smo trebali skloniti, međutim poučeni prošlogodišnjim lošim iskustvom, ostavljamo više rodnih grana, tako da cvjetanje breskve krene kasnije, tako da nam nekim razvojem ne mogu ostati biljku. U principu, kao što vidite, to izgleda prilično jednostavno kad ja to radim, a i kad vi radite. Također imajte na umu da nikad nećete moći udovoljiti svakome, i ako najveći profesionalac oreže vašu breskvu, neko će uvijek reći da to ništa ne valja. U principu nemojte se zamarati s tim. To je to za ovaj kratki video, hvala što ste pratili i vidimo se u sljedećem videu.